Manahay ka ng... Okay, o diba? Nana ko yung mga prizes na. Ako na po sabi. Paano? Pag nananapin si winner. Swerte kayo ta, no? Kay Atua, generous na kayo, Atua, operator, Sir Jono, and Ma'am Jenny. Nalipay pa ta, mag-with life partner na Atua brand. Sa una, kasi kung experience ko din nga ni sukat-sukat, before panabot sila, ma'am. Pag-abot na nilang ma'am ng consent, nagka-experience na. So, muna yung itawag ko, Great Life. Sino ko nila eh? Na-experience ba sa branch ng Great Life? Nakita ba sa branch? Kanindot na kayo itong branch karon? Okay. Basta naman sa result. Sabi ba, ginuli na lang kita ka mo? Okay, we have consolation prizes. Gawa ka consolation prizes. May parang pili na countdown go. We have, ma'am, consolation prize, Ma'am Leia
Kadali lang ako kaya ako nilive si Dandan. Okay, so karon, di ba na sa unsay na ang invitation? Di ba ang nasa invitation is unsay team na to? Red and white actor. So kinsa kaya ang atong best red and white actor we have? Award. Ang akong i-announce, mao na siya ang nakadaog. Ako din na kayo, sige, may boss mo, kumisina, boss mo. Congratulations to our top best red, white outfit. Daniel Isakaka. Congratulations. Congratulations! Best and red and white attire! Yeah! And of course, the next award, the best or the highest number of Uy! Dili ka na gid magmay ha? Gi-live ka na gid na kung di ka magmay. highest number of attendees. Okay na. In Ina, behalf of ako na gid ikaw gi-live. Ha? Oh, ha? Di ka na gid magmay. In behalf of PCB saya, Ah? like to say thank you so much. Sila ang nagdala kayo. Dan, ipakita mo kwas, Dan. Dan, ipakita mo kwan. Oo, ipakita lang kay Dan. Kamulat na duwa. Congratulations to our third highest number of attendees. Okay na, Dan. Is Lorenza Diaz.